Hello everyone. In the last class, we have discussed about combination of error in case of addition and subtraction. Today I am going to discuss combination of error in case of multiplication and division. First I will discuss about multiplication. Let x equals a into b. আমি ইয়াত মাল্টিপ্লিকেশন পঢ়িব লাগে সো আমি ইয়াত কি লিখিম x equals a into b. So a and b are two physical quantities and you are multiplying a and b, then you get x. Now if you measure a and b, then you will get error in the measurement of a and b. So if you get error in a and b, so definitely you will get error in the measurement of x. কারণ a আৰু b যদি আমি error পাওঁ x তো কি পাম error পাম তো আমি ইয়াত assume কৰি ললো যে let del a by a, it is the relative error or fractional error in measurement of a. এটা তুমি a to measure কৰিছিলা ফার্স্ট a measure কৰোতে a আমি relative error কিমান পালো del a by a পালো আৰু relative error মানে কি আছিল what is relative error it is the ratio of কি আছিল it is the ratio of absolute error to actual value আছিল তো এই ৰেশিওটোক আমি কৈছিলো relative error. So here you see আমি ইয়াত 8 relative error কিমান লিখিছো del a by a লিখিছো. So del a it represents absolute error in the measurement of a আৰু a to হল actual value গতিকে আমি absolute error to actual value এই ৰেশিওটো ললে কি পাম relative error in the measurement of a পাম ঠিক আছে. নেক্সট এটাকে আমি যদি b মেজার কৰো b মেজার কৰিলে আমি b to কি পাম relative error পাম. So b is relative error, that relative error is suppose del b by b. So it is the relative error in the measurement of b. Ita a aru b jodi ami relative error pao tetia hole you will get relative error in measurement of x. Tetia hole ami x ot jitu ami relative error pam that can be written as del x by x. It is the relative error in the measurement of x. Now relative error in x can be written as del x by x. তো আমি x ত যেটো relative error পালো that relative error will be the sum of relative error in the measurement of a and relative error in the measurement of b. So this is the rule. এই রুল মতে আমি কব পাৰো কি যে x ত যদি আমি ৰিলেটিভ এৰৰ ফাইন্ড কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে a আৰু b ৰ ৰিলেটিভ এৰৰ আমি কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব a আৰু b ৰ ৰিলেটিভ এৰৰ এড কৰিলে আমি x ত কি পাম ৰিলেটিভ এৰৰ পাম. তো তোমালোকে ইয়াত এই ফৰ্মুলাবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ ডেৰিভেশ্যন বৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ডেৰিভেশ্যন বিলাক নালাগে খালি আমি ৰুলটো জানিব লাগে. নেক্সট আমি ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা নিউমেৰিকেল কৰিম. Area of a rectangular field is A equals L into B, where L equals 200 plus minus 5 meter and B equals 50 plus minus 2 meter. Find the percentage error in area A, in the measurement of area A. তো ইয়াত চাবা তোমালোকে এখন rectangular fielder area দিয়া আছে area of a rectangular field is A equals L into B. rectangular area কেনেকৈ ফাইন্ড কৰে length into breadth
তো লেংথ দিয়া আছে 200 প্লাস মাইনাস 5 মিটাৰ ব্ৰেড দিয়া আছে 50 প্লাস মাইনাস 2 মিটাৰ তেতিয়া হলে আমি এৰিয়া ক্যালকুলেট কৰোতে এৰিয়াত পার্সেন্টেজ এরর কিমান পাম তো ইয়াত চাবা তোমালোকে here length of the rectangular field is 200 plus minus 5 meter here 200 represents actual value of length and 5 represents absolute error in the measurement of length এই lengthৰ absolute error বুজাইছে আৰু এটো বুজাইছে actual value of length similarly breadth দিয়া আছে 50 plus minus 2 meter so here 50 it is the actual value of breadth 2 is the absolute error in the measurement of breadth তেতিয়া হলে আমি যদি এৰিয়া ক্যালকুলেট কৰিবলৈ যাওঁ এৰিয়াটো ক্যালকুলেট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব লেংথৰ লগত ব্ৰেথ আমি ইনটু কৰিব লাগিব l into b now you have to calculate percentage error in the measurement of area আমি এটা এৰিয়া মেজাৰ কৰোতে এৰিয়াত আমি percentage error কিমান পাম as you know that when relative error is multiplied by 100 when relative error is multiplied by 100 then we get percentage error গতিকে আমি percentage error ফাইন্ড কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আমি relative error ফাইন্ড কৰিম ফাইন্ড কৰাৰ পিছত তাক 100 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম percentage error পাম এটা ফার্স্ট আমি ক্যালকুলেট কৰিম a এর কাৰণে relative error so relative error in a কেনেকৈ লিখিম relative error in a কি লিখিব লাগিব del a by a লিখিম নে so del a it is the absolute error in the measurement of area and a is the actual value of area equals এটা আমি lengthৰ relative error আৰু breadthৰ relative error কি কৰিব লাগিব add কৰিব লাগিব according to this rule x equals আমি কি লিখিছিলো a into b so del x by x equals to আমি লিখিছিলো del a by a plus del b by b so according to this rule আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব l আৰু b ৰ relative error add কৰিব লাগিব এটা আমি l ৰ relative error কেনেকৈ লিখিম del l by l লিখিম plus এটা প্লাস হ'ব breadthৰ কাৰণে কি লিখিম del b by b ঠিক আছে এতিয়া তুমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব del l ৰ ভ্যালু পুট কৰা del l মানে হল absolute error in the measurement of length এটা ইয়াত del l ৰ ভ্যালু কিমান আছে 5 l টো কিমান দিয়া আছে 200 plus del b কিমান দিয়া আছে del b আছে 2 আৰু b দিয়া আছে 50 ঠিক আছে এটা আমি যদি ইয়াৰ LCM লওঁ LCM ললে কিমান পাম LCM ললে আমি পাম ইয়াত 200 is the LCM ইয়াত আহিব 5 ইয়াত কিমান আহিব ইয়াত আহি যাব 4 হয় না 4 আহিলে 4 into 2 এটো 8 হৈ যাব ঠিক আছে তো আমি এটো কিমান পাম তেতিয়া 13 by 200 পাম এটা হৈ গল রিলেটিভ এরর বাট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট পার্সেন্টেজ এরর তো আমি এটা পার্সেন্টেজ এরর কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম পার্সেন্টেজ এরর ফাইন্ড কৰিবলৈ হলে ইউ হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই দ্য রিলেটিভ এরর বাই 100 সো ইট উইল বি 13 by 200 ইনটু কি কৰিব লাগিব 100 কৰিব লাগিব এফালে 100 কৰিলো এফালে 100 কৰিলো তো ইয়াৰ এটো 0 0 ক্যান্সেল গুছি গল সো আমি এটো কিমান পালো 13 by 2 পালো তো মানে 6.5% so 6.5% is the percentage error in the measurement of area so this is your final answer ঠিক আছে now I am going to discuss combination of error in case of division so division ot ami keneka ami error bilak use korim suppose let x equals a by b কারণ এটা আমি ডিভিজন ইউজ কৰিছো ডিভিজন পঢ়িম গতিকে আমি ইয়াত লিখিছো x equals a by b a and b are two physical quantities তো আমি ইয়াত a আৰু b মেজাৰ কৰিম you measure a and b measure কৰাৰ পিছত after measuring you divide a by b then you will get x is another physical quantity যদি ইয়াত a আৰু b error থাকে if there exists error in the measurement of a and b then definitely you will get error in the measurement of x এটা আমি x to কি পাম error পাম এটা যদি মই assume কৰি লওঁ যে let
del A by A, it is the relative error in the measurement of A. Del B by B, it is the relative error in the measurement of B. এটা A আৰু B ত আমি ৰিলেটিভ এৰৰ পাইছো এইকিটা তেলে x টো কি পাম x টো আমি কি পাম ৰিলেটিভ এৰৰ পাম সাপোজ del x by x it is the relative error in the measurement of x. এটা যদি আমি x ত relative error find কৰিবলৈ যাও if you find the relative error in x that is del x by x, the relative error in x will be the sum of relative error in the measurement of A and relative error in the measurement of B. This is the rule. তামানে এই রুলটোৰ মতে according to this rule আমি যদি x ত relative error find কৰিবলৈ যাও তেতিয়া হলে A আৰু B ৰ relative error আমি কি কৰিব লাগিব add কৰিব লাগিব এর প্লাস আছে নহয় A আৰু B ৰ relative error আমি add কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি x ত relative error পাম density of a substance is rho equals m by v where m equals 20 plus minus 0.2 kg and v equals 10 plus minus 0.1 meter cube. Calculate percentage error in the measurement of density rho. তো ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা যে এটা সাবস্টেন্সৰ আমি density measure কৰিব লাগে you are going to measure density of a substance. If you want to measure the density then you have to divide mass by its volume. বডিটোৰ মাছক আমি কিৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব ভলিউমৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব এটা এটা বডিৰ মাছ তোমাক দিয়া আছে this is the mass of the body so here mass of the body is 20 plus minus 0.2 kg. তুমি মাস মেজার কৰিলা ডেন্সিটি মেজার কৰিবৰ কাৰণে তো মাস মেজার কৰোতে মাছত আমি actual value কিমান পালো 20 পালো 20 is the actual value of mass and 0.2 it is the absolute error in the measurement of mass. Similarly when you measure volume যেটা আমি ভলিউম মেজার কৰিলো after measuring volume we get 10 plus minus 0.1 meter cube মানে ভলিউমত মই actual value পালো 10 আৰু absolute error কিমান পালো 0.1 পালো এটা যদি আমি মাস আৰু ভলিউমত এরর পাইছো দেন আমি কি পাম ডেন্সিটি টু কি পাম এরর পাম এটা ডেন্সিটি টো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে পার্সেন্টেজ এরর সো ফার্স্ট ইউ ক্যালকুলেট রিলেটিভ এরর ইন দা মেজারমেন্ট অফ ডেন্সিটি সো রিলেটিভ এরর ইন ডেন্সিটি রো কেনেকৈ লিখিম del rho by rho এটা যেহেতু ইয়াত m by v হৈ আছে মাসক আমি ভলিউমৰে ডিভাইড কৰিছো তেতিয়া হলে আমি ইয়াত mass আৰু ভলিউমৰ ৰিলেটিভ এৰর কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব তাহলে del m by m it is the relative error in the measurement of mass plus del v by v relative error in the measurement of volume. ইয়াত তুমি এটা ভ্যালু কেটা পুট কৰা এটা del m ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 0.2 তো ইয়াত পুট কৰা 0.2 then m actual mass কিমান দিয়া আছে 20 তো ডিভাইডেড বাই 20 আহিলে প্লাস del v কিমান হ'ব 0.1 আৰু v কিমান হ'ব 10 হ'ব ঠিক আছে এটা আমি যদি ইয়াত এলসিয়াম ললে আমি ইয়াত এলসিয়াম পাম 20 হয়নে এটা ইকুয়াল 0.2 প্লাস ইয়াত কিমান আহিব 0.2 আহিব ঠিক আছে এটা আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এটো হ'ব তোমাৰ 0.4 by 20 তো আমি ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিব লাগে পার্সেন্টেজ এরর ইন ডেন্সিটি তেতিয়া হলে this relative error must be multiplied by 100 so del rho by rho into 100 তার মানে it represents percentage error equals ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব multiplied by 100 কৰিব লাগিব 0.4 by 20 into
100 ঠিক আছে তাহলে আমি এটো কিমান পাম এতিয়া এটো কৰিলে এটো হল তোমাৰ 5 তামানে আমি এটো পাম 2% so 2% is the percentage error in the measurement of density number 5 error in case of a measured quantity raised to a power let x equals a to the power alpha b to the power beta by c to the power gamma আমি ধৰা এটা এক্সপ্ৰেশন পাইছো x equals a to the power alpha b to the power beta by c to the power gamma so yet a b c are all measurable quantities all are physical quantities and x is another physical quantity তাৰমানে আমি a b c ৰ পৰা কি পাম x পাম এতিয়া আমি x ত relative error কিমান পাম what will be the relative error in the measurement of x so relative error in the measurement of x কাৰণ x measure কৰিবলৈ হলে তুমি a measure কৰিব লাগিব b measure কৰিব লাগিব c measure কৰিব লাগিব measure কৰাৰ পিছত কি পাম আমি x ত পাম error টো এটা আমি x ত relative error টো কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম তো আমি এটা x ত যদি relative error ফাইন্ড কৰিবলৈ যাওঁ তে লিখিম কেনেকৈ del x by x equals এটা x ত relative error ফাইন্ড কৰিবলৈ হলে আমি a ৰ relative error ফাৰ্স্ট উলিয়াব লাগিব তো a ৰ relative error কেনেকৈ লিখিম del a by a লিখিম হয়নে কিন্তু ইয়াত a ৰ পাৱাৰ কিমান আছে আলফা আছে সো পাৱাৰ অফ a ইজ আলফা গতিকে আলফাৰে আমি কি কৰিম del a by a ইনটু কৰিম এটা ইনটু আছে b টু দি পাৱাৰ বিটা এটা ইনটু হৈ আছে ইনটু থাকিলে কি হ'ব তো প্লাস হ'ব এটা ইয়াত b ৰ পাৱাৰ কিমান আছে বিটা আছে গতিকে বিটাটো ইনটু হৈ যাব বিটা ইনটু আহি যাব ৰিলেটিভ এৰর ইন দা মেজারমেন্ট অফ b তাৰমানে del b by b ঠিক আছে তো ডিভাইডেড বাই আছে c টু দি পাৱাৰ গামা এটা তোমাৰ c ৰ ৰিলেটিভ এৰর আমি কি লিখিম del c by c তো ডিভাইড থাকিলেও ইয়াত কি হ'ব ৰিলেটিভ এৰর প্লাস হ'ব গতিকে আমি ইয়াত প্লাস দিছো ইয়াত পাৱাৰটো আছে গামা গতিকে গামাটো এটো ইনটু হৈ যাব ঠিক আছে তো এটো হল তোমাৰ ৰুলটো তে পাৱাৰ থাকিলে আমি কেনেকৈ ৰিলেটিভ এৰর ফাইন্ড কৰিম তো del x by x equals alpha del a by a plus beta del b by p plus gamma del c by c তে মই এটা নিউমেৰিকেল তোমাক দেখুৱাম এটো চাবা find relative error in z if z equals a to the power 4 b to the power 1 by 3 by c d to the power 3 by 2 তো ইয়াত এটা এক্সপ্ৰেশন দিয়া আছে z equals a to the power 4 b to the power 1 by 3 divided by c d to the power 3 by 2 এটা আমি z ত ৰিলেটিভ এৰর ফাইন্ড কৰিব লাগে সো ৰিলেটিভ এৰর ইন z আমি কেনেকৈ লিখিম del z by z del z to হল absolute error in z আর z to হল actual value গতিকে রেশিওটো হৈ যাব relative error in z তো according to this rule আমি এটা কেনেকৈ কৰিম ইয়াত চাবা ইয়াত alpha del a by a আহিছিলে ইয়াত কি আহিব ইয়াত পাৱাৰ আছে 4 into del a by a আহিব del a by ইয়াত ক্যাপিটাল a আছে গতিকে ক্যাপিটাল del a by a আহিলে it is the relative error in the measurement of a into b to the power 1 by 3 আছে into থাকিলে কি হয় তো প্লাস হ'ব তো ইয়াত পাৱাৰটো কিমান আছে 1 by 3 গতিকে 1 by 3 লিখিবা এটা b ৰ কাৰণে আমি ৰিলেটিভ এৰর কিমান লিখিম del b by b লিখিম ঠিক আছে নেক্সট আই গল c তে c পাৱাৰ ইয়াত 1 আছে আৰু c টো ডিভাইড হৈ আছে ডিভাইড হৈ থাকিলেও আমাৰ কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব তো c ৰিলেটিভ এৰর আমি কিমান লিখিম del c by c হয় আকৌ d টো কি হৈ আছে ইয়াৰ লগত ইনটু হৈ আছে গতিকে প্লাস আহিলে তো আমি কি লিখিম এতিয়া ইয়াত পাৱাৰ আছে 3 by 2 so 3 by 2 del d by d so this is the relative error in the measurement of z গতিকে আমি ইয়াত যদি ৰিলেটিভ এৰর ফাইন্ড কৰিবলৈ যাওঁ আমি এটো ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি কৰিব পাৰো
ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে নিজে নিজে কিতাপৰ পৰা চাই চাই এনেকুৱা টাইপৰ নিউমেৰিকেল কৰিবা টান নহয় খালি আমি ইয়াত ৰুলখিনি মনত ৰাখিব লাগে okay so this is all about for today's class thank you